आज हम पढ़िबा relational operator. There are 6 type of relational operators. What are they? Less than equal to, greater than equal to, is equal to, is not equal to. Relational operator ସବୁବେଳେ କିଛି boolean value return करे, either true or false. ଯଦି condition true ଅଛି then true, ଯଦି false ଅଛି then false. The operator is used to return only boolean values, that is true or false. Example, 5 less than 6. এটা বর্তমানে একটা এক্সপ্রেশন কোন রিଟর্ন করিয়া ট্রু কাହିଁକି ନା 5 ଟା ସବୁବେଳେ 6 ରୁ ସାନ ତ ରିଟର୍ନ କଲା true. 5 is not equal to 5 ଆମେ ଯେ 5 ଟା 5 ସହ ସମାନ ତ ଏଠି କିନ୍ତୁ ଅଛି ଆମର ଏକ୍ସପ୍ରେସନ 5 is not equal to 5 ତ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଟା false. then 12 is greater than equal to 11. 12 ଟା ସବୁବେଳେ 11 ରୁ ବଡ ତ ଏଠି greater than or equal to ଅଛି ତ equal ତ ନୁହେଁ or greater ଅଛି ତ greater or equal ତ ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନ greater ଯେହେତୁ ଅଛି ଆମେ ଯେ true ବୋଲି ଭାବିବା. then complement of less than is greater than equal. Complement of less than equal is greater than. Complement of greater than is less than equal to. Similarly, complement of greater than equal to is less than, and complement of double equal to is not equal to, and complement of not equal to is double equal to. Okay. Next हम इसे example करिबा. To print the boolean return of relational expression. Okay. So first header of phrase include करिबा. Teacher main. तो एठी मन करा गोटे variable नेबे variable equal to 5. Print percentage d वर्तमान में एक्सप्रेशन पे क्या variable less than 6 0. तो सेव कले एबे रन करिबा वैल्यू आसला 1 ओके 5 ता सब बड़ लेस देन इक्वल टू 6. ओके वर्तमान में हम आपको चेंज कर एक्सप्रेशन ग्रेटर देन देन 5 इज ग्रेटर देन 6 एटा फॉल्स तो आसीबोटा कते 0 बुझेला. एबे नेक्स्ट लॉजिकल ऑपरेटर. लॉजिकल ऑपरेटर कोन कहछि जे या तीन प्रकार रो होटल लॉजिकल एंड लॉजिकल और लॉजिकल नॉट. ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗୋଟେ and ଅପରେସନ କରୁଛେ ନନ୍ ଜିରୋ ଆଉ ନନ୍ ଜିରୋ ଭିତରେ ସେତେବେଳେ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଆସିବ true. ଯଦି ନନ୍ ଜିରୋ ଆଉ ଜିରୋ ଭିତରେ ଆମେ କରୁଛେ then false. ଜିରୋ ନନ୍ ଜିରୋ ବେଳେ false, ଜିରୋ ଜିରୋ ବେଳେ false. ଆମେ ଜାଣିଛେ and ରେ ଯଦି କେବଳ ନନ୍ ଜିରୋ ଅଛି ସେତେବେଳେ ହିଁ true, ବାକି ଅଲଗା କେସରେ ସବୁବେଳେ ସେ false. ସେମିତି ଲଜିକାଲ ନନ୍ ଜିରୋ ବେଳେ true, ନନ୍ ଜିରୋ ବେଳେ true, ଜିରୋ ନନ୍ ଜିରୋ ବେଳେ true, କେବଳ ଜିରୋ ଜିରୋ ବେଳେ ସେ false. Okay, then logical not. ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗୋଟେ ନନ୍ ଜିରୋ ର ଲଜିକାଲ ନଟ୍ ଅପରେସନ କରୁଛେ then ସେ ଆସିବ false. ଆଉ ଯଦି ଜିରୋ ର ଆମେ ଲଜିକାଲ ନଟ୍ କରୁଛେ ସେତେବେଳେ ଆସିବ true. Okay, ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେଖିବା. To print the logical expression value. Here attach the one. Okay. Teacher variable equal to 5. Okay.
printed percentage b এটা expression কম দেওয়া variable 0 return প্রোগ্রামটা সেভ করিয়া ଆମେ କହିଥିଲେ AND ଅପରେସନ ନା ଯଦି 0 ସହିତ ଆମେ କିଛି ବି ଏକ୍ସପ୍ରେସନ କୁ ଆମେ AND ଅପରେସନ କରୁଛେ ଦେନ୍ ତାର ଭ୍ୟାଲୁ ସବୁବେଳେ 0 ଓକେ ପ୍ରଥମେ ଯଦି ଆମେ ଦେବା 1 ଦେନ୍ ଭ୍ୟାରିଏବଲ ର ଭ୍ୟାଲୁ ହେଲା 5 ଯେ କି ନନ୍ ଜିରୋ ଆଉ ଏଠି ବି 1 ଟା ନନ୍ ଜିରୋ ତ ଏଠି ଆସିବ 1 understand ओके देन हम पढ़िबा असाइनमेंट ऑपरेटर कौन कहूची कि the assignment operators are as follows what are they equal to sign it assigns the right hand operand value to the left operand जदि हम लिखिबा a equal to b plus c then b plus c रो वैल्यू टा a को रिटर्न होबो plus equal to it increases the left operand by the right operand value एठी कोन करबो जदि हम लिखिबा a plus equal to b then a value टा a plus b रे रिप्लेस हे जिवो similarly minus equal to into equal to by equal to modulo equal to okay example जदि हम एक्सप्रेशन से a plus equal to b then याक जदि एक्सपांड करबा ताले कोन होबो a equal to a plus b तो a is replaced by previous a plus b okay example देखिबा manipulate the assignment operators okay first header file include करे integer 9 integer equal to 5 integer equal to 6 ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କଣ କରିବା a equal to b print percentage d a ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ ହବ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ ସେଭ୍ କରିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ରନ୍ କରିବା ତ କଣ ହବ ତ a ର ଭ୍ୟାଲୁ ପ୍ରଥମେ 5 ଥିଲା କିନ୍ତୁ ଏଠି a equal to b ତ b ର ଭ୍ୟାଲୁ a କୁ ଆସାଇନ୍ ହେଇଗଲା ତ a ର ଭ୍ୟାଲୁ ବର୍ତ୍ତମାନ 5 ନ ରହିକି 6 ହେଇଯିବ ଦେଖିଆ 6 ସେମିତି ଯଦି ଆମେ ଏଠି a plus equal to b लिखिया से कौन हबो a टा रिप्लेस ହେଇଯିବ previous a plus b previous a ର ଭ୍ୟାଲୁ 5 and b ର ଭ୍ୟାଲୁ 6 ମାନେ 6 5 ରୁ 11 11 ଟା ଭ୍ୟାଲୁ ଆସାଇନ୍ ହେଇଯିବ a କୁ तो a ର ଭ୍ୟାଲୁ କେତେ ଦେଖିଆ 11 ओके सेम केस माइनस करबा देन -1 एते इनटू करबा देन 30 डिवाइड बाय करबा हम केते हबो 0 ओके मॉडुलस करबा देन 5 ओके नेक्स्ट क्लास टाइम करबा